pass this phone sa manghagad na og TikTok kung mahubog. Sige, ako. Ako cellphone. I pass this phone to the person nga palahubog kayo. Isa ba na? I pass this phone sa babae nga favorite song tong Wag Kang Paiyot. Okay, I pass this phone sa grabe katabian kayo nga grabe kabastusan. I pass this phone sa nanuo kong estudyante. I pass this phone sa dugay kay mo man og kalibang Ginoo ko. I pass this phone sa kusog mong hagad og inom pero kusog mo pass. I pass this phone sa kusog kay mo shared post ug banha kay mahubog. Banha dai ko.